सलाम, खुदा आपको बरकत दें। आज हम किताब मुक़द्दस का मुताला और खुदा के फजल की शराकत उन्वान माँ आबे हयात का मंबा के तहत करने को हैं। खुदा के कलमात में जिनका मुताला हम आज करने को हैं वो बहुत अहम नकात हैं जिन पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। पहला अहम नुक्ता ये है, हमारे लिए पानी ज़िंदगी का मंबा है। और दूसरा अहम नुक्ता ये है कि आबे हयात जो कि ज़िंदगी का सरचश्मा है, हमारी आसमानी माँ यरूशलेम के ज़रिए हमें बख्शा जाता है। आइए हम कुछ वक्त इसके मुतालिक खुदा के कलमात को ढूंढने में गुजारें और इन्हें अपने दिलों पर नक्श कर लें। आइए हम मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 17 पर एक नज़र डालते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मुकाशफा बाब 22 में अहम तरीन नुक्ता ये है कि रूह और दुल्हन हमें आबे हयात देते हैं। खुदा एक अहम सच्चाई का खुलासा करते हैं जो कि बहुत सादा है। जब खुदा ने सब चीजें तख्लीक की तो उन्होंने ये इस तरह से बनाया कि सब जानदार पानी के बगैर जिंदा ना रह सकें। पानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए कतई तौर पर दरकार और लाजमी है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और अगर हम अपने जिस्म में से महज 15% पानी खो दें तो हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दूसरे अल्फाज में हम मर जाते हैं। ये सही तौर पर वाज़िया करता है कि हमारी जिंदगी के लिए पानी कितना अहम है। हमारी जिंदगी को महफूज रखने के लिए पानी अहम तरीन उनसर है। तो फिर हमारी रूहानी जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? ये भी वैसे ही है। वो जिनके पास रूहानी जिंदगी के लिए आबे हयात नहीं है, जिंदा नहीं रह सकते। यही वजह है कि खुदा इस जमीन पर रूह और दुल्हन के तौर पर आए और इस दुनिया में सब लोगों से कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो तो वो हमारे पास आए और आबे हयात ले। तो फिर हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि रूह और दुल्हन कौन है जो कि हमें आबे हयात देते हैं, और हमें रूह और दुल्हन को ढूंढते हुए उनके पास जाना चाहिए जो हमें आबे हयात देते हैं। ये वो हिकमत है जो हमारे पास इस जमाने में जरूर होनी चाहिए। जब हम रूह के बारे में तसलीस के मुताबिक सोचें, जिससे मुराद खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स एक और यकसा खुदा हैं, तो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि रूह खुदा बाप है। तो फिर दुल्हन कौन है? आइए मुकाशफा बाब 21 आयत 9 पर इकट्ठे चलते हैं। ये आयत बयान करती है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। यहाँ दुल्हन किसकी बीवी है? ये कहा गया है कि ये बरा की बीवी है। फरिश्ते ने यूहन्ना को क्या दिखाया था जब उसने कहा था कि वो उसे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाएगा? फरिश्ते ने उसे शहर मुकद्दस यरूशलेम दिखाया। इसलिए अगर हम ये जान जाएं कि बरा की बीवी यानी दुल्हन कौन है, तो फिर हमारे लिए दुल्हन से आबे हयात मांगना मुमकिन है। चूंकि किताब मुकद्दस वाज़िया तौर पर गवाही देती है कि खुदा रूह और दुल्हन के वसीले हमारी प्यासी रूहों को आबे हयात से भरेंगे, हमें जरूर मालूम करना चाहिए कि दुल्हन यानी बरा की बीवी कौन है। किताब मुकद्दस बयान करती है कि बरा की बीवी यानी दुल्हन शहर मुकद्दस यरूशलेम है। तो फिर ये यरूशलेम किसको जाहिर करता है? आइए गलतियों बाब 4 आयत 26 पर चलते हैं। ये आयत बयान करती है, मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही कौन है? हमारी माँ है। चूंकि रूल कुद्स हमारे बाप हैं, तो फिर ये साफ जाहिर है कि हमारे बाप की दुल्हन हमारी क्या है। यही वजह है कि गलतियों बाब 4 हमारी माँ को यरूशलेम के तौर पर बयान करता है। किताब मुकद्दस हमारी माँ के वजूद के मुतालिक हमें आगाही देती है जिसे यरूशलेम के तौर पर बयान किया गया है, और किताब मुकद्दस हमें यह भी बताती है कि आखिरी दिनों में हमें आबे हयात हासिल करने के लिए रूह और दुल्हन के पास जाना चाहिए। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 क्या कहती है? रूह और दुल्हन क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں آ۔ جیسے کہ روح اور دلہن ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں ضرور ان کے پاس جانا چاہیے جو ہمیں آنے کو کہتے ہیں، اور صرف تبھی ہم آب حیات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نبیوں نے یروشلم کے بارے میں نبوت کی تھی۔ زکریا باب 14 آیت 7 پر چلتے ہیں۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز آب حیات کا مطلب زندگی کا پانی ہے۔ یہ آب حیات کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ زکریا نبی نے یہ کہا کہ آب حیات یروشلم سے جاری ہوگا۔ مکاشفہ باب 21 یروشلم کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ یہ گواہی دیتا ہے کہ یروشلم برا کی بیوی یعنی دلہن ہے، جو کہ ہماری ماں ہے۔ غلطیوں باب 4 میں یوں بیان کیا گیا ہے، کتاب مقدس میں کلام اس روز سے مراد آخری دنوں یعنی آخری زمانہ ہے، جو کہ روح القدس کا زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ آب حیات یروشلم سے جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو وہ آب حیات لینے کے لیے میرے پاس آئے۔ اور جب ہم نے اس منبع کو تلاش کیا جہاں سے آخری دنوں میں آب حیات جاری ہے، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ کتاب مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ آب حیات کہاں سے بہنا جاری ہوتا ہے؟ یروشلم آب حیات کا منبع ہے، اور وہ منبع جہاں سے آب حیات بہنا جاری ہوتا ہے ہماری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ خدا کے یہ تمام روحانی کام ہماری ماں کے وسیلے سے تکمیل پاتے ہیں۔ آموس نبی نے نبوت کی تھی کہ دنیا کے تمام انسان پیاس محسوس کریں گے، کیونکہ وہ پانی یعنی روحانی پانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور لکھا ہے کہ لوگ آب حیات کی تلاش میں بھٹکتے پھریں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ تاہم خوش قسمتی سے ہم نے آب حیات حاصل کر لیا ہے، اور روح اور دلہن کی پکار آ کا پیچھا کرتے ہوئے سیون میں آ گئے ہیں۔ سیون میں نجات کے چشمے سے، جسے آسمانی باپ اور آسمانی ماں نے عطا کیا ہے، ہم آب حیات جی بھر کر پیتے ہیں، جو کہ زندگی کی سچائی کے کلمات ہیں۔ زکریا باب 14 میں یہ کہتے ہوئے کہ آب حیات یروشلم سے جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ خدا ہمیں دوبارہ تعلیم دیتے اور گہرائی سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ آب حیات کا منبع آسمانی ماں یروشلم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک نبوت ہے کہ یہ آب حیات جو یروشلم سے پھوٹ نکلتا ہے دنیا کی ہر جگہ کی جانب بہے گا۔ یہ آب حیات ساری دنیا میں بہے گا اور قوموں کو شفا بخشے گا۔ اس نبوت کے بارے میں آئیے ہم کتاب مقدس سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آئیے حزقیل باب 47 آیت 1 پر چلتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ یہ کون سی ہیکل ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے؟ یہ یروشلم ہیکل ہے۔ زندگی کا پانی یروشلم ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کے جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ آیت 2، تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا، اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ جیسے کہ آب حیات ایک دریا بناتا ہے، یہ دریا کون سا ہے؟ یہ آب حیات کا دریا ہے۔ آب حیات کے دریا کے دونوں کناروں پر بڑی تعداد میں درخت ہیں۔
मुकाशफा की किताब में ये दरख्त किस किस्म के दरख्त हैं? ये जिंदगी के दरख्त हैं जिनमें 12 किस्म के फल आते और ये हर महीने में फल लाते हैं। मुकाशफा की किताब आबे हयात के दरिया के बारे में बयान करती है जिसके वार पर जिंदगी के दरख्त हैं। यहाँ हिस्कियल बाब 47 आयत 7 में भी वही मंजर है। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को कैसा शीरीन कर देगा। वहां पानी शीरीन हो जाता है। आयत 9, और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार, यानी हर एक चलने फिरने वाला जानदार क्या होगा? जिंदा रहेगा। और मछलियों की बड़ी कसरत होगी क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीन हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा क्या बख्शेगा? जिंदगी बख्शेगा। हम जानते हैं कि समुंदर से मुराद इंसानी मुआशरा है, जैसे कि हमने मुकाशफा बाब 17 में नबूवत पढ़ी है। आबे हयात के दरिया को इंसानी मुआशरे में बहना है। इसे एशिया, अफ्रीका, ओकियानूसिया, यूरोप, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, शुमाली चीन, जनूबी चीन, शुमाली इंडिया, जनूबी इंडिया, रूस और ब्राजील की जानिब बहना है। क्या होगा जब ये आबे हयात दुनिया की हर जगह पर बहेगा? किताब मुकद्दस कहती है कि जहां कहीं ये पानी पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। अगरचे हमें गैर मुल्की जुबानों पर अबूर हासिल नहीं था और हमें दिगर ममालिक के रस्म रिवाज के बारे में अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं थी, मगर हमने नबूवत के मुताबिक बाप और माँ के कलमात पर भरोसा किया और बड़ी मुस्तैदी से तमाम दुनिया में आबे हयात पहुंचाया। नतीजतन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओकियानूसिया, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, शुमाली चीन, जनूबी चीन, शुमाली इंडिया, जनूबी इंडिया, रूस और ब्राज़ील, सब में खुदा का आबे हयात फरावां है और बहुत सी रूहें सच्चाई में आ रही हैं। वो मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, उनके मुख्तलिफ रस्म रिवाज हैं और मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इन तमाम मुख्तलिफ इकसाम के लोगों को कौन सी चीज़ सयून लाई? इसकी वजह यह है कि तमाम दुनिया में सब जगहों की जानिब आबे हयात बह रहा है। जैसे कि आबे हयात समुंदर में यानी इंसानी मुआशरे में फैल चुका है। अब सयून के फर्जंद जो सारी दुनिया में परागंदा हुए हैं सच्चाई में वापस आ रहे हैं, इसलिए कोई नबूवत पूरी होने में नाकाम नहीं होगी। आइए हम आयत 9 के कलमात पर दोबारा नजर डालें। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीन हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। और यूं होगा कि माहीगीर उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जदी से ऐन अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुंदर की मछलियों की मानिंद कसरत से होंगी, लेकिन उसकी कीच की जगहें और दलदलें शीरीन ना की जाएंगी, वो नमकदार ही रहेंगी। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे क्योंकि उनका पानी कहाँ से? मकदिस में से जारी है। और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते किस लिए? दवा के लिए होंगे, चूंकि उनके पत्ते शिफा के लिए हैं। जहां कहीं ये पानी बहता है वहां सब जानदारों के साथ क्या होता है? वो जिंदा होने से रुक नहीं सकते। अब ऐसी नबूवत के मुताबिक खुदा ने पेशतर ही हमें आगाह कर दिया था कि आसमानी बाप और आसमानी माँ इस जमाने में रूह और दुल्हन के तौर पर जाहिर होंगे, और ये कि आबे हयात हासिल करने के लिए हमें रूह और दुल्हन के पास जाना चाहिए। सिर्फ आबे हयात पीने से खुदा के फर्जंद आसमान के बारे में अपनी खोई हुई यादों को बहाल कर सकते हैं। अब वो आबे हयात के वसीले अपनी आसमानी यादों को थोड़ा थोड़ा करके दोबारा हासिल कर रहे हैं। इसलिए खुदा ने क्या कहा था? मेरी भेड़ें क्या सुनती हैं? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अपने कलमात के वसीले खुदा आसमान के बारे में हमारी यादों को एक के बाद एक बहाल होने में मदद करते हैं और हमें बख्शते हैं कि अब्दी आसमान की बाशे में दाखिल होने के अहल ठहरें। इन अहलियतों में से एक दुल्हन को ढूंढना और आबे हयात हासिल करने के लिए उनके पास जाना है। ये हमारी निजात के लिए एक शर्त है।
उन चीज़ों में जो यूहन्ना रसूल ने अपने मुकाशफों में देखी थीं, एक मंजर आबे हयात के बारे में है जो रूह और दुल्हन हमें अता करते हैं। आइए मुकाशफा बाब 22 आयत 1 पर नजर डालते हैं। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। जिक्रिया बाब 14 आयत 8 के मुताबिक आबे हयात कहाँ से जारी होगा? ये लिखा है कि ये यरूशलेम से जारी होगा। ताहम यहाँ ये लिखा है आबे हयात खुदा और बरा के तख्त से फूट निकलता है। तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर इन दोनों के दरमियान ताल्लुक का इल्म होना चाहिए और फिर उसके बाद आगे जारी रखना चाहिए। यहाँ तख्त किसकी तरफ इशारा करता है? आइए हम यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 से देखते हैं। ये आयत बयान करती है, उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अयाम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शुमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया आएंगे। अगर देखा जाए तो तख्त किसकी तरफ इशारा करता है? यरूशलेम की। यरूशलेम किसको जाहिर करता है? वो हमारी माँ है। बस बिल आखिर दोनों आयात यकसा हैं। जिक्रिया बाब 14 आयत 8 के कलमात यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा और मुकाशफा बाब 22 के कलमात आबे हयात बरा के तख्त से निकलकर बहता है। क्या ये दोनों आयात मुख्तलिफ हैं या यकसा हैं? ये यकसा अज्जा हैं, लेकिन महज यरूशलेम के बारे में वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज या इस्लाही बयान मुख्तलिफ था। ये सब मालूम कर लेने के बाद ये यकीनी है कि ये तमाम इस्लाहात यरूशलेम माँ को जाहिर करती हैं। जब हम अपनी जिंदगी में बेजार हो जाएं, तो हमें कुव्वत, उम्मीद और ईमान हासिल करने के लिए किसे तलाश करना चाहिए? हमें यरूशलेम को ढूंढना चाहिए और उनसे जी भर कर रूहानी आबे हयात पीना चाहिए और नई कुव्वत हासिल करनी चाहिए और हमारे जलाली मुस्तकबिल की जानिब और ज्यादा तवानाई के साथ बढ़ना चाहिए। आए मुकाशफा बाब 22 आयत 1 पर दोबारा नजर डालते हैं। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच बहता था और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। हिजकिय्याह बाब 47 में ये लिखा है कि उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। यहाँ मुकाशफा बाब 22 में ये लिखा है, उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती है। सही, ये पत्ते कौमों की शिफा के लिए दवा होंगे। ये लिखा है कि ये पत्ते कौमों की शिफा के लिए दवा होंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आबे हयात के वसीले खुदा कौमों को जिंदगी देकर उन सबको बचाएंगे? इस तमाम कुव्वत का मंबा कहाँ से जारी है? ये कहा गया है कि ये यरूशलेम से जारी है। इस वजह से यरूशलेम के जलाल को सामरिया और जमीन की इंतहा तक फैलाया जाना चाहिए और तमाम कौमों का यरूशलेम के लिए तड़पने वाला सरगर्म जहन होना चाहिए। इसीलिए पुराने अहदनामा के जमाने में इसराइली हमेशा किस तरफ रुख करते थे जब वो दुआ करते थे, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के असीर हो जाते या वो किसी लंबे सफर पर होते थे? वो सब यरूशलेम की तरफ रुख करते थे। पुराने अहदनामा के वक्तों में जब वो दुआ करते या अपने आबाई मुल्क को याद करते थे तो वो अपने सारे दिल से यरूशलेम की जानिब रुख करते थे। ऐसी तारीख इलामती है। ये हमें दिखाती है हमारा भी पाक नई यरूशलेम आसमानी माँ के लिए तड़पने वाला सरगर्म दिल होना चाहिए और ये कि हमें हमेशा ऐसे फर्जंद बनना चाहिए जो अपनी माँ के हमराह होने के लिए रजामंद हों। आज आइए हम एक बार फिर इन इज्जा को अपने दिलों पर नक्श कर लें। आइए आयत 3 पर नजर डालते हैं। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे।
پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں کیا ہیں؟ سچ اور برحق ہیں۔ کیا ہو اگر کوئی پیشین گوئی کرنے والا یہ پیشین گوئی کرے کہ آپ کا صدر بننا پہلے سے مقرر ہو چکا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہوئے بڑی توقعات کریں گے کہ اگرچہ اب میں مشکلات سے گزر رہا ہوں، اگر میں تھوڑا اور برداشت کر لوں تو میں اس ملک کا صدر بن جاؤں گا۔ آپ خوشی محسوس کریں گے، صحیح؟ حقیقت میں اس زمین پر ایسا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاہم کیا یہ نبوت موجود نہیں ہے کہ ہم آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوں گے؟ آپ کے اور میرے بارے میں سب کچھ کتاب مقدس اور انبیاء نے پیشین گوئی کی تھی، کیا ایسا نہیں؟ یہ ایک نبوت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ زمین پر بادشاہوں کی بات ہو تو ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس نے بیماری کی وجہ سے صرف 1 سال سلطنت کی تھی۔ امریکی صدور میں سے حتیٰ کہ ایک ایسا صدر بھی تھا جس نے اپنی صدارت 1 سال سے بھی کم عرصہ تک انجام دی تھی۔ اگرچہ وہ صدارت بھی انجام دیں تو بھی وہ کتنے سالوں تک ہوتی ہے؟ 4 سال تک۔ اگر وہ اگلی مدت بھی پوری کرے تو یہ کل 8 سالوں کی ہے۔ کوریا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک مدت کے نظام کی وجہ سے محض 5 سال کا ہے۔ تاہم یہ کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، صدارت ایسی چھوٹی وقت کی مدت تک قائم رہتی ہے۔ لیکن ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ کیا عبدالآباد بادشاہی 100 سالوں یا 1000 سالوں کے لیے ہوگی؟ نبوت بیان کرتی ہے کہ ہم عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اور آیت 6 کیا بیان کرتی ہے؟ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، یہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہیں، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر۔ دیے گئے ان کلمات کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ آب حیات برا کے تخت سے نکل کر بہتا ہے۔ دریا کے وار پر زندگی کا درخت ہے، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے، اور وہ قوموں کو دوبارہ زندہ کرنے اور قوموں کو شیرین بنانے کے لیے موجود ہیں۔ یہ وہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تم عبدالآباد بادشاہی کرو گے۔ یہ حروف میں لکھا ہے، اس لیے کیا یہ آپ کو حقیقی طور پر محسوس نہیں ہوتا؟ آئیے فرض کرتے ہیں کہ ایک پیشین گوئی کرنے والے نے آپ سے یہ کہا کہ آپ عبدالآباد تک بادشاہ ہوں گے، اور اس کے بعد وہ دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا دل کیسا ہوگا؟ آپ کا دل ہر روز کتنا زیادہ دھڑکے گا، صحیح؟ کتاب مقدس کے نبوت کے کلمات دے کر ہمیں حقیقی طور پر محسوس کرنا اور گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ خدا ہمیں کسی پیشن گوئی کرنے والے کے کلمات سے زیادہ قائل کرنے والے کلمات بخشتے ہیں۔ بہت جلد اس قسم کا جلال ہمیں بخشا جائے گا۔ اس لیے ہم فرزندوں کو آخر تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کتاب مقدس اور انبیاء اور تمام روحانی باتوں کو درست طور پر سمجھ لیا ہے تو ہمارے پاس کسے ہونا چاہیے؟ ضرور ہمارے پاس ماں کو ہونا چاہیے۔ یروشلم سے جاری ہونے والا آب حیات سمندر میں جا ملتا ہے جو انسانی معاشرے کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا۔ یہ بھی ایک نبی کی نبوت ہے۔ کیا ماں کے بغیر ایسا ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ چونکہ ماں وجود رکھتی ہیں، ہم اور دنیا متحد ہو سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، صحیح؟ آئیے ہم اس حقیقت پر اعتقاد رکھیں کہ یروشلم ماں آب حیات کا منبع ہے، اور یہ کہ یروشلم ماں کے وسیلے دنیا کے سب لوگ اپنی مردہ روحوں میں دوبارہ زندگی پا سکتے ہیں۔ اور جہاں کہیں ماں کی سچائی کی منادی کی جائے دنیا دوبارہ شیرین ہو سکتی ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے آئیے ہم مستعدی سے خوشخبری کی گواہی دیں اور منادی کریں۔ یہ ایک حتمی شرط ہے جس کے وسیلے سے ہم آخری برسات کا پاک روح حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سے آئندہ
آئیے ہم خدا کو جاننے کے لیے زیادہ محنت کریں اور اپنا سارا زور خدا کے کام میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے دل اور عقل کی گہرائی سے خدا کا خوف ماننے میں لگائیں۔ آپ کو ایسا کرنے کا کہتے ہوئے میں واز کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔